अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। नाजरीन, हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े महाज मजीद खुल गए। तीन महाज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। आज एक तो इलेक्शन की जो डेट थी वो ओवर हो गई, लेकिन उसके अलावा दो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वो खबर है सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को दो मामलात में अब भड़काना है। एक जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा था, या उसके अंदर भी तौहीन अदालत हुई है। आज दो दफा रिकॉर्ड मांगने के बावजूद भी आज बाज़ाब्ता तौर पे इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड फराहम करने से। ये सारा मामला अब किस तरफ जा रहा है, क्यों हुकूमत कल धरने में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो फैमिली है उसके खिलाफ एक बड़ी घिनौनी जो कैंपेन है वो लॉन्च करने जा रही है। ये कुछ अंदर की खबरें पता चली हैं कि ये भी अब बातें चल रही हैं कि जिस दिन इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया उस रात अब जो एक नया प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ शुरू होने जा रहा है। उसमें यह भी कहा जाएगा कि उनकी जो सास हैं, उनकी बेटी हैं, वो भी इमरान खान को उस हिरासत में मिली, और फिर इमरान खान साहब का काफिला जब लाहौर गया तो वो लोग भी, बंदयाल साहब की फैमिली के भी उसमें शामिल थे। ये वो बुखलाट है, ये वो शिकस्त खोर्दा माइंड सेट है जो लड़ाई को इस मकाम के ऊपर लेकर आया है। एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंकर इमरान रियाज खान साहब जो हैं, उनकी एहलिया हमारी भाभी जो है अरबाब कमल साहिबा, उन्होंने इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, उनकी बाजियाबी के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के नाम एक खत लिखा है, और जिसमें उनसे अज खुद नोटिस लेने की अपील की है। चीफ साहब, आपके पास ये बहुत बड़ा सुनहरी वक्त है। अगर आपने अरशद शरीफ का नोटिस लिया होता तो यकीन माने अरशद शरीफ कीनिया की गलियों में शहीद न होते। आज आप इमरान रियाज खान को बचा सकते हैं। इसके बाद कमीशन बनाकर उनसे रिपोर्टें मांगने से 100 गुना बेहतर है कि आज आप इमरान रियाज खान को बाजियाब करवा दें। आपका एक नोटिस होगा और आपकी चंद मिनट की समाअत में यह सारा मामला हल हो सकता है। तो ये आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है चीफ साहब, आपको ये नोटिस लेना चाहिए। और उनकी बाजियाबी के लिए जिस हद तक आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप तलब कर सकते हैं, आप बाजियाब कर सकते हैं। अगर आप इमरान खान को रिहाई दे सकते हैं, जिसके पीछे पूरा सिस्टम, पूरी हुकूमत और पूरा इंटरनेशनल एक जो लॉबी है वो सरगर्म हुई थी, तो इमरान रियाज के खिलाफ तो चंद जमीनी खुदा उसके खिलाफ है, लेकिन आप उन सबसे ज्यादा ताकतवर इस वक्त समझे जाते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो तारीख आपको भी चीफ साहब कभी माफ नहीं करेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब जो सूरत हाल है नाजरीन, वो मजीद गंभीर इसलिए हो रही है कि हुकूमत ने जब ये देखा कि चीफ जस्टिस ने उनसे पंजाब का इलेक्शन ले लिया और छीन के लिया, हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान हुई। हुकूमत ने जब ये देखा कि चीफ जस्टिस ने जो पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत थी उसको प्रैक्टिकली जो टूटी, वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से टूटी जिसमें जो 63A का फैसला आया था और उनके वोट काउंट नहीं हुए थे। उनके अंदर बहुत शदीद गुस्सा था। फिर उन्होंने दोबारा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक और लड़ाई शुरू की, और वो लड़ाई उन्होंने ऐसे शुरू की कि उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब की जो फैमिली थी उनके हवाले से कुछ ऑडियोज वगैरह रिलीज की। तब भी हुकूमत को बहुत बुरी शिकस्त हुई। फिर हुकूमत ने एक और हमला किया उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर। खास तौर पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाकर एक एक्ट प्रपोज करके, एक तो जो 184(3) का जो इख्तियार है सो मोटो लेने का, उसको सलब किया, और दूसरा जो चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का इख्तियार था उसको भी सलब करके काजी फाइज ईसा और सरदार तारिक साहब को दे दिया। लेकिन उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने उनको नाकाम किया, जवाबी वार किया उनके ऊपर। और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से इंतकाम लिया, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। लेकिन अब दो नए मार्ग खुल गए। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने रिकॉर्ड मांगा था। आपको पता है उन्होंने जब रिकॉर्ड मांगा तो हुआ क्या, चीफ जस्टिस साहब ने इनसे ये कहा, जो फैसला हुआ जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को चैलेंज किया गया, तो उस वक्त जो 8 मेंबर बेंच था उन्होंने ये फैसला दिया कि उन्होंने ये कहा कि आप जो कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग हुई है उसका रिकॉर्ड पेश करें। सेनेट के अंदर, कामा कमेटीज के अंदर जो इस एक्ट को लाने के लिए जो आपके आली दिमाग थे, जो सियासतदान थे, हम ये तय करेंगे, हम ये देखेंगे कि उनको ये बिल लाने की जरूरत क्यों पेश आई, या वो इस नुक्ते के ऊपर कैसे पहुंचे, तो हमें वो सारी की सारी जो रिकॉर्ड है वो फराहम किया जाए। पहला जो हुक्म था वो 13 अप्रैल को आया, फिर 2 मई को दोबारा समाअत हुई, तब भी चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म दिया, और फिर 8 मई को उन्होंने
اٹارنی جنرل سے بھی یہ بات کی اور پھر ریٹن آرڈر کے اندر بھی لکھا، اور اس کے بعد ایک خط بھی لکھا گیا رجسٹرار آفس کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور اس کا جواب بھی دیا گیا۔ جو جواب آیا اس کا، وہ جواب ان کی طرف سے آیا، جو رجسٹرار آفس ہے اس کی طرف سے جواب آیا، اور اس کا جواب پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی دیا کہ ہم آپ کو ریکارڈ فراہم نہیں کریں گے۔ لیکن اب ہوا یہ ناظرین، آج جو آخری حکم تھا جس میں خود اٹارنی جنرل نے روسٹم پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ان کی اس حوالے سے اسپیکر آفس کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے، وہ ریکارڈ کل تک انہوں نے کہا تھا کہ آ جائے گا، لیکن آج باضابطہ طور پہ سپریم کورٹ کو یہ بتا دیا گیا کہ ہم آپ کو ریکارڈ فراہم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جنگ ہے، اور دوسری جنگ کل یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور دھرنے میں عمر عطا بندیال صاحب کی فیملی کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی فیصلوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور بھی کچھ غلیظ باتیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہارا ہوا لشکر جو ہوتا ہے وہ کس طرف جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ دو اٹیک ہیں؟ دھرنے میں آپ کو پتہ ہے جو سیکیورٹی کا معاملہ تھا، اس میں حکومت کے لوگ، حکومت نے پولیس کے جو لوگ تھے ان کو منع کر دیا کہ آپ شامل نہیں ہو سکتے، جو ایس ایس بی آپریشن تھے وہ اس کے اندر شریک نہیں ہوئے، جو دیگر لوگ تھے وہ اس کے اندر شریک نہیں ہوئے، جو ڈی آئی جی سیکیورٹی تھے وہ نہیں اس کے اندر شریک ہوئے۔ تو اب یہ ان سب لوگوں کے اوپر ایک بڑا سخت قسم کا حکم آئے گا چیف جسٹس کا، اور ظاہر ہے یہ جو احتجاج ہے یہ حکومت کی کچھ جماعتیں خود اپنی حکومت کو مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ احتجاج کر کے چیف جسٹس کو نیچا دکھا دیں گے، اس کے اختیارات میں کمی لے آئیں گے یا اس کو زد و کوب کر لیں گے، ناظرین یہ ان کی بھول ہے، ایسا ہوتا بالکل نظر نہیں آ رہا۔ الٹیمیٹلی حکومت کو ہی ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر ترکی کے اندر الیکشنز ہو سکتے ہیں، اگر دیگر ممالک کے اندر جہاں زلزلے آئے، جہاں بے شمار آفتیں آئیں، اگر وہاں زلزلے ہو سکتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں الیکشنز نہ ہوں۔ وہاں زلزلے ہو سکتے ہیں اور اس کے باوجود بھی الیکشن ہوتے ہیں، تو یہ صرف پاکستان ہے جہاں الیکشنز ملتوی کر دیے جائیں اور بغیر کسی وجہ کے ملتوی کر دیے جائیں۔ آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، آج تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کا بھی امتحان ہے، اور انفیکٹ تحریک انصاف مجھے لگتا ہے اس امتحان میں پاس ہو جائے گی۔ اس کی بہت ساری وجہیں، تحریک انصاف جو ہے وہ اس لیے، ناظرین ایک بڑی خوفناک خبر آئی ہے مجھے اس کے بیچ میں یہ بتا نہیں سکتا آپ کو، اللہ کرے یہ بات غلط ہو، یہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے یہ، اور بہت ٹاپ لیول کا ایک سورس ہے میرا، یہ بیان میں نہیں کر سکتا، اللہ کرے یہ بات غلط ہو، جو میں یہ پڑھ رہا ہوں خدا کرے یہ بات غلط ہو، لیکن میں اس ویڈیو کو یہاں کلوز کروں گا صرف اس نقطے کے ساتھ کہ تحریک انصاف تو اس امتحان میں سرخرو ہو جائے گی، لیکن یہ جو حکومت ہے، کل حکومت کا اصل امتحان شروع ہوگا کہ اس کے کتنے لوگ نکلیں گے، اس کے ساتھ دھرنے میں کون کون شامل ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔